Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will do an exercise as our revision in the chapter 7. We have finished our chapter 7, quantum physics, and what we're going to do for today, we just discuss the exercises about the quantum physics. So in quantum physics, there are lots of equations that we have to memorize, and we have to understand how to use the equations to solve the problem. So the equations are, number one is E equals to hf. E equals to hf, where h is the Planck constant. Where the Planck constant, when we say constant, the value is a constant, means that the value is unchanged. That is 6.63 times 10 to the power of negative 34, and the unit of h is joule second. Where the E is the energy, and the energy here we refer to the photon. Photon is a light energy. Photon is a quantum of light energy, the discrete packet of energy, that is quantum. So E is referred to the photon energy, H is the Planck constant, F is the frequency. Okay, second equation is from the equation that we have learned in the chapter of wave. To calculate the speed of wave, we can use the equation of V equals to F lambda, where the V is the speed of the wave, F is the frequency of the wave, and lambda is the wavelength. So one of the wave that we have learned is the light. Light is also a wave. So for light, it has its own speed that we call as speed of light. Where the speed of light, we use the symbol of c, small c, and the value of speed of light, the Einstein has calculated the value, the speed of light, that is 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second. The value is constant. All the electromagnetic wave start from gamma ray until to the radio wave has the same speed, that is equal to the speed of light when it propagates through a vacuum. Okay, if we substitute back in our equation V equals to F lambda, our equation is V equals to M lambda. If we substitute back, where the V is C is referred to the speed of light, because in this quantum physics, we just focus for a light. Okay, we focus for a light. So V is C equals to F lambda. And to calculate the frequency of the photon, frequency of the photon or frequency of the light, we can use the equation of C over lambda. So when we said light have a spectrum color. It have 7 colors, start from violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. All the colors of light has different wavelength. So we can calculate the frequency of the colors of the light if we know what is the wavelength of the color of the light, because the speed of light is constant. And from the equation we found that the frequency of the light, or the color of the light, is inversely proportional to the wavelength. Okay, so to calculate the photon energy, we can use the equation of E equals to hf, and if we substitute F is equals to C over lambda, so the equation to calculate the photon energy is E equals to H times C over lambda. So this is the equation that we can use to calculate the photon energy, the energy of the light, and the photon energy. Okay, that is second equation. Third equation is the work function, where the symbol is capital W. We use the equation to calculate the work function as W equals to hf naught. We call f naught. F0 is f naught, where f naught is the threshold frequency. F naught, we call it as f naught. F0, threshold frequency. Threshold frequency, what we have learned, is the minimum frequency so that the electron from the surface of the metal can be emitted. So F naught also can be calculated by using C over lambda naught, where lambda naught is threshold wavelength. Okay, threshold wavelength. Samalah kita gantikan F equals to C over lambda tadi. So wavelength, ini daripada duality of particle and wave. Daripada
saintis kita, Max Planck, lambda equals to h over p. Dia kata bahawa partikel ni dia ada momentum, sebab partikel ada mass. Bila dia bergerak dia ada momentum. Begitu juga dengan wave. Wave ni dia ada lambda, dia ada wavelength, dan wave juga ada momentum. Ini dikaji bila melibatkan partikel yang sangat kecil, sangat kecil. Maka bagi dia partikel yang sangat kecil dia ada momentum, maka dia bersifat zarah partikel, dan pada masa yang sama wave itu dia mempunyai wavelength. Maka itu yang kita katakan ni dia kaji berkenaan dengan light lah, cahaya. Cahaya itu dia ada partikel dan pada masa yang sama dia bersifat seperti wave sebab dia ada lambda. So lambda equals to h over p. P is the momentum. Momentum can be calculated by using the equation of mv. So v here is the speed of light, and when we say speed of light we change to c. So momentum is mc. So the wavelength of the photon can be calculated by h over mc. Okay, so that is fourth equation. And the last equation is the Einstein photoelectric theory, where it state that the total energy from the photon, from the light, when it shown on the surface of a metal, so the metal will be emitted from the surface, that the energy needed, the minimum energy needed for the electron from the surface of the metal to be emitted is be known as work function. And if the electron receive extra energy from the photon, so the electron can start to use the extra energy to move. When we said that the electron emitted caused by the photon, so the electron be known as photoelectron. The effect to produce the photoelectron we call as photoelectric effect. So when the photoelectron move, the photoelectron has kinetic, and it has a kinetic energy. So the total energy is come from the photon is the work function plus the kinetic energy. So these are the five equation that we have to memorize, we have to understand if we studied about the quantum physics. Okay, so how we going to use the equation, how to memorize the equation? We have to do lots of exercise. So now we discuss an example and also an exercise. So example 2 here, okay, a red laser pen. So we have information, red laser pen emits light with a wavelength of 670 nanometer. Nano means 10 to the power of negative 9. So the information is given is the wavelength lambda 670 nanometer, 6.7 times 10 to the power of negative 7 meter. And nano is 10 to the power of negative 9 meter. So 670 is 6.7 times 10 to the power of 2. This is equal to 670 times 10 to the power of negative 9 meter. So what we get is 6.7 times 10 to the power of negative 7 meter. So this is the wavelength of the red laser pen. If the number of photon emitted is 3.37 times 10 to the power of 18 per second, so the symbol for number of photon emitted per second is n. Okay, 3.37 times 10 to the power of 18 per second. What is the output power of the laser pen? Okay, so we have to know how to calculate the power. So we have to memorize the Planck constant, 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second. Speed of light 3.00 times 10 to the power of 8 meter per second. And to calculate the output power, we can use the equation of P equals to NHF, where the F is C over lambda. So to calculate the power of the laser pointer, we can use the equation of P equals to NHC over lambda. So we substitute all the information given.
The N is 3.37 times 10 to the power of 18. H is 6.63 times 10 to the power of negative 34. And C is the speed of light, 3.00 times 10 to the power of 8. Divide the lambda. Lambda is 670 nanometer. Change to meter, 6.7 times 10 to the power of negative 7. So finally we get our answer, that is 1.00, and the unit of power is watt. Okay, that is example 2. So example 3, assuming that 10% of output power of a 100 watt bulb is used to emit 2.92 times 10 to the power of 19 photons per second. Okay, so the number of photon emitted is 2.92 times 10 to the power of 19 photon per second. So that is, we use the symbol of N. So the power of output power is, the power of the bulb is 100 watt, but 10% of the output power. Assuming that 10% of the output power of 100 watt bulb is used to emit photons. So the output power that produces a photon is 10% of 100 watt. So we get 10 watt. Planck constant is 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second. Speed of light in vacuum is 3.00 times 10 to the power of 8 meter per second. So how are we going to calculate the average wavelength of the light in nanometer? So wavelength, the symbol is lambda. So lambda, we can calculate by using NHC over P. So we have to use the equation of power because we have been given the value of power. So power is equals to NHF. So NHC over lambda. So to calculate the lambda, we have to change our equation to NHC over P. So this is our equation. Okay, so we substitute back our information. N is 2.92 times 10 to the power of 19. H is 6.63 times 10 to the power of negative 34. That is a constant value. Also C is a constant, 3.00 times 10 to the power of 8. And our P that produces a photon is only 10% from the 100 watt bulb. So the power that produces a photon is 10 watt. So if we calculate, we get our answer is 5.81 times 10 to the power of negative 7 meter. But in the question it states that the answer must be in the unit of nanometer. So 5.181 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay, so to produce nano the value is negative 9. So what we have to do, 5.81 times 10 to the power of 2 times 10 to the power of negative 2 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, so 5.81 times 10 to the power of 2 times 10 to the power of negative 9 meter. So we get 5.81 times 10 to the power of 2, and 10 to the power of 9, the value be known as prefix is nanometer. And 5.81 times 10 to the power of 2, 10 to the power of 2 is 100. So we get 581 nanometer. So that's how the answer is 581 nanometer. Okay, that is example 3. Okay, so now we go for the exercise in our textbook. So if you have done the exercise, it's very good. You just checking your answer, your calculation, is it same as what I did. Okay, so checking your answer. Formative practice 7.1. Question 1. What is the frequency and energy of photon with a wavelength of 10 nanometer? Okay, question number 1. Okay,
So the information given is the wavelength, that is 10 nanometer. So 10 nanometer is equals to 10 times nano is 10 to the power of negative 9 meter. So our information will be 1 times 10 to the power of negative 8 meter. Okay, that is the wavelength. So the question one is to calculate the frequency. What is the value of frequency and also the energy of photon. Okay. First, how we going to calculate the frequency? So from the equation of V equals to F lambda. So when we said photon, the speed is referred to the light. Where the speed of light, we use the symbol of C equals to F lambda. So if we want to calculate the frequency, our equation will be C over lambda. What is C? C is the speed of light, where the speed of light is a constant value, 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second, divide the lambda given is 1 times 10 to the power of 8 in the unit of meter. So what is our answer? 3 per second, or per second is also the unit of hertz. 3 the lambda is not 10 to the power of positive. The lambda is 10 to the power of negative 8. Okay, so if you calculate, you get 3.0 times 10 to the power of positive 16 per second. Or also we can use 3.0 times 10 to the power positive 16 in the unit of hertz. Okay, that is one to calculate the frequency of the photon. Second, how we going to calculate the energy of the photon? Energy of photon we can calculate using the equation of E equals to hf. H is the Planck constant, 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second, times our frequency that we have calculated is 3.0 times 10 to the power of 16 per second. So what is our energy? Our photon energy. So the photon energy is, if you calculate, the answer here is 1.989 times 10 to the power of negative 17. Negative 17, and the unit of energy is joule. So you try to calculate using your calculator. Is it the answer is correct? Okay, that is question number 1. Okay. Question number 2. So question number 2. How many photons? How many photons are emitted per second? Means that we want to calculate the number of photon per unit time. By 50 watt means the power. Green light lamp. Given the frequency of the green light is 5.49 times 10 to the power 14 hertz. Okay. So the information given is the power. Power, the symbol is capital P. That is 50 watt. And given the frequency of the green photon is 5.49 times 10 to the power of 14 hertz. So what is the number of photon emitted per unit time, per second? So we have to use the equation of power, that is P equals to NHF. So this is our equation of power. So bila ada power, kena guna formula ni lah. So gantikan nilai N kita berapa, kita nak kira. P kita berapa, 50 watt. N kita nak kira. H tu adalah satu constant, nama dia Planck constant. Berapa nilai dia? 6.63 10 kuasa negatif 34 darab dengan kita punya
F frekuensi yang dia bagi 5.49 kali 10 kuasa 14. Okay, kalau awak nak masukkan unit lagi bagus, tak masukkan unit tak apa. Tapi endingnya nanti bila tiba bahagian jawapan, awak kena tahulah apakah unit yang sepatutnya kita guna. So boleh tak kita cari N? So yang ni awak kena kira lah. Divide dengan bahagi. Bila bawa pergi sebelah, dia kena bahagi. So 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 darab dengan 5.49 kali 10 kuasa 14. So dekat atas ni ialah 50. So awak kira lah dapat berapa. Cikgu bagi jawapan ni. Cuba check betul tak jawapan yang cikgu bagi ni. 1.37 kali 10 kuasa 20 per second. Dia dalam per second. Okey, selesai. Soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Given that the mass of an electron. Mass of electron ni sebenarnya constant juga. Kalau boleh hafal, baguslah. Kalau tak boleh hafal, nanti dia bagi dalam soalan. 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kg. What is the de Broglie wavelength of an electron beam with 50 electron volt? Electron volt is energy. One of the unit of energy is electron volt, but it is not the SI unit for energy. The SI unit of energy is joule. So given that 1 electron volt is 1.60 times 10 to the power of negative 19 joule. That how we change from electron volt to joule. We have to times 1.60 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, so how to solve the problem? So from the information given, mass of electron is 9.11 times 10 to the power of negative 31 kg. Okay. The kinetic energy E kin, kinetic energy given is 50 electron volt. Okay, 50 electron volt. So the question asks to find the de Broglie wavelength. So question A, what is the lambda? De Broglie wavelength. Okay. The kinetic energy can be calculated by using the equation of half mv square. Okay, that is the equation to calculate the kinetic energy. Okay. So cuba selesaikan ini dulu. 2E sama dengan mv square. So kita darabkan semuanya dengan M. Kita darabkan sebelah kiri dan sebelah kanan dengan M, supaya kita jadi M kuasa 2 V kuasa 2. So dia jadi 2ME sama dengan M kuasa 2 V kuasa 2. Dia akan jadi MV kuasa 2 lah. So daripada sini, maka cikgu boleh kirakan MV, iaitu cikgu kena hilangkan square. Dengan cara cikgu kena square rootkan lah. So cikgu square rootkan 2ME. Itu ialah MV kita lah. MV ni momentum. Okay. So daripada lambda, daripada momentum tu kita nak kira lambda kan. Lambda sama dengan H over P. H over P. P itu momentum. Momentum kita ialah punca kuasa 2ME. So boleh tak kita kira lambda? So kita masukkan nilai lah. Okay, so kita kena divide 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Tu nilai H. Square root kat sini. Okay, 2 darab mass of electron. So mass of electron 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kali pula dengan energi. Dia bagi energi tak tadi? Dia 50 electron volt. Jadi 50 electron volt ni kena tukar kepada
kepada joule. Sebab ni semua je unit SI. Macam mana nak tukar ni? 50 elektron volt nak tukar kepada joule. 50 kena darab dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Maka unit dia akan bertukar kepada joule lah. Jadi awak kira lah nanti Okey, so dekat sini dia akan jadi E kita ialah 50 darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So nanti tolong kira. Cikgu nak bagi jawapan dia kat sini Dia check balik betul ke salah yang jawapan cikgu bagi ni lah. Cuma awak masukkan nilai, awak tekan kalkulator. Dia kerja ni tu remeh orang panggil, maknanya kerja tu banyak kali nak kena kira, panjang kan. Tapi bukannya payah sangat. Dia awak kena tekan kalkulator lah. Ini yang cikgu kira 1.74 kali 10 kuasa negatif 10. Lambda ni unit dia meter. Unit dia meter. Okey. So kalau kita nak jadikan dia nanometer boleh tak? Nanometer 1.74. Nano maknanya negatif 9 kan. Jadi kita darab dengan 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Sebab darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 1 dia jadi 10 kuasa kosong. Dia tidak mengubah nilai. Cuma kita darab tu sebab kita nak tukar dia kepada 10 kuasa negatif 9. Jadi kita ambil 1.74 kali 10 negatif 1. Yang 10 kuasa 1 tu kita darab dengan 10 kuasa negatif 10. Dia jadilah 10 kuasa negatif 9. Maka ini jawapan kita akan jadi 0.174 nanometer. Ini kalau nak tukar pada nanometer lah. Kalau dia tak mention tak ada masalah per unit pun. Okey, selesailah lambda. Yang kedua dia tanya apa pula? Tengok kat atas. De Broglie wavelength of an electron beam with 50 electron volt kinetic energy. Beres. Kinetic energy dia 50 electron volt. Jadi kita gunalah formula kinetic energy tu kan. Yang ni tadi. Kita dah guna dah formula kinetic energy half mv square ni. Okey, so selesailah yang ni. Kita pergi pada soalan yang kedua, B. Dia tanya, name a phenomenon that shows the wave properties of electron. Jadi bila dikaji oleh saintis nama dia Thomas Young. Thomas Young dia kaji kan. Thomas Young ni dia buat kajian yang mana tak dapat dibuktikan oleh Sir Isaac Newton. Di mana Sir Isaac Newton dia kata kita punya cahaya ni terhasil bila elektron bergerak dengan sangat laju, dia berlanggar, dia menghasilkan cahaya. Jadi maknanya asal usul cahaya itu adalah daripada elektron. Jadi elektron itu adalah satu zarah partikel sebab elektron itu berada dalam atom. Elektron ada mass, maka dia bergerak, dia ada momentum. Jadi elektron is particle. Cuma dia tak dapat buktikan yang elektron itu, cahaya itu, dia adalah bersifat sebagai wave. Elektron itu boleh bersifat sebagai wave, dia tak dapat nak bukti. Jadi yang meneruskan kajian dia, datanglah saintis yang seterusnya, nama dia ialah Thomas Young. Jadi Thomas Young bila dia buat eksperimen, dia buat eksperimen yang double slit eksperimen tu, kalau ingat balik dalam tajuk light, maka dia dapat buktikan bahawa cahaya itu boleh mengalami diffraction dan cahaya juga boleh mengalami interference. Itu ialah sifat bagi gelombang. Maka bila cahaya boleh mengalami diffraction dan interference, itu menunjukkan bahawa cahaya itu sebenarnya juga adalah gelombang, is a wave. So, phenomenon that shows the wave properties of electron, apa dia? Satu ialah diffraction dan satu lagi ialah interference. Ini yang dikaji oleh Thomas Young. So, selesailah formative practice 7.1. Okay, so kita pergi kepada formative practice 7.2. Okay, jadi dalam 7.2 ni dia banyak cerita. Dia banyak cerita. Jadi banyak soalan-soalan ni dalam bentuk explanation lah. Jadi yang ni cikgu dah bagi jawapan sini, kita just go through je. What is meant by photoelectric? Photoelectric. Photo is a light. Electric maksudnya ada current flows. Kesan cahaya yang menghasilkan current flows kita panggil photoelectric.
Jadi daripada mana? Daripada electron flows. Electron flows daripada mana? Daripada cahaya, foton. Jadi menyebabkan adanya photoelectrons. Emission of an electron from a metal surface when shown on by light of a certain frequency. Itu kita panggil photoelectric effect. Jadi bila kita pancarkan satu cahaya, dalam cahaya itu dia ada satu energi namanya photon. Photon ni is a quantum of light. Energy, a discrete packet of energy, quantum. Photon Jadi dalam cahaya itu ada photon. Jadi photon tu bila dia kena dekat kita punya permukaan logam, maka elektron tu dapat tenaga, maka elektron bergetar dengan lebih kuat dan seterusnya dia akan terbebas daripada permukaan logam. Jadi elektron yang terbebas kesan daripada kena cahaya tadi kita panggil photoelektron. Keseluruhan proses tadi yang menyebabkan elektron tu bergerak dalam satu electric field, nama dia photoelectric effect. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2 pula. Will a bright light emit more photoelectrons from a metal surface compared to a dim light of the same frequency? Jadi ni nak ceritanya perbandingan di antara cahaya yang terang dengan cahaya yang malam. Jadi cahaya yang terang ni boleh tak betul ke dia menghasilkan lebih banyak photoelectrons. Elektron yang dipancarkan keluar daripada permukaan logam kesan daripada cahaya yang menyinari permukaan logam tadi, berbanding dengan cahaya yang malam. Jadi cahaya yang lagi terang, jawapan dia ialah yes. The number of photoelectrons emitted depends on the number of photons that arrive on the metal surface. So lagi terangnya cahaya kita bermaksud lagi banyak foton yang bergerak. Lagi banyak foton yang bergerak, dan bila lagi banyak foton bergerak, lagi banyak energi yang dia bawa. Bila kena dekat permukaan logam, so kesannya lagi banyak elektron yang boleh terpancar keluar daripada logam tu. Okey. Yang ketiga, state 4 characteristic. Kejap Okey, soalan dia, state 4 characteristic of photoelectric effects that are obtained experimentally. Okey, maknanya daripada eksperimen yang telah dikaji, dia jumpalah ciri-ciri photoelectric effect ni. Apa antaranya? Yang pertama dia jumpa, dia kata lagi tinggi photoelectric effect ni sebenarnya dia bukan bergantung kepada kecerahan photoelectrons, bergantung kepada photons, iaitu cahaya yang menyinari permukaan logam. Cahaya yang menyinari itu dia ada photon, dia ada energi. Lagi terang, lagi banyak dia punya photon, maka tenaga yang dia bawa tu lagi tinggi, so lagi banyak elektron yang terpancar keluar. Tetapi kesan photoelektrik tu, photoelectric effect ni dia menghasilkan photoelektron, dan photoelektron tu bergerak dalam satu electric field, menyebabkan terhasilnya electric current. Jadi elektron yang terpancar itu sebenarnya dia bergantung kepada frekuensi of photons yang kena dekat permukaan logam tu. So lagi tinggi, the higher the frequency of light photon, the higher kinetic energy of photoelectrons emitted from the metal surface. Okey, jadi photon ni dia ada energi. Energi dia kita boleh kira guna formula E equals to HF. F tu frekuensi. Maksudnya photon ni dia ada frekuensi. Selagi tinggi frekuensi of photon, so lagi besarlah cahaya yang dia bawa. Ini nak ceritakan sebenarnya tenaga foton itu dia bukan bergantung kepada kecerahan dia. Dia bergantung kepada frekuensi dia. Okey, dia bergantung kepada frekuensi dia. Okey. Kecerahan itu dia mempengaruhi number of photon. Lagi cerah, number of photon dia itu banyak. So kesannya tenaga dia tinggi. Tapi tenaga bagi satu foton tu pula bergantung kepada frekuensi yang dibawa oleh light tu, foton tu.
Jadi lagi cerah maksudnya lagi banyak foton yang kita ada. Foton ni seketul is a discrete packet of energy. So lagi banyak foton, lagi banyaklah ketulan, macam ketulan lah, bungkusan-bungkusan tenaga. Tapi dalam setiap satu bungkusan tenaga tu pula, dia punya energi dia bergantung kepada nilai frekuensi. Lagi tinggi frekuensi, lagi tinggilah foton energi. Bagi setiap satu foton tu, tenaga dia bergantung kepada frekuensi. Kecerahan dia akan mempengaruhi bilangan foton yang ada. Okey, jadi lagi banyak bilangan foton, lagi banyaklah energi sebab lagi banyak foton ada. Tetapi tak semestinya setiap satu foton itu tenaganya tinggi sebab tenaga bagi satu foton itu pula bergantung kepada frekuensi. Lagi tinggi frekuensi of light photon tadi, lagi tinggilah kinetic energy untuk setiap photoelectrons emitted from the metal surface. Jadi bila cahaya kita kena dekat permukaan logam, maka elektron tu emitted. Jadi elektron nak emitted, dia memerlukan satu tenaga. Tenaga tu ditukar dalam bentuk kerja. Nama dia ialah work function, fungsi kerja. Jika dia terima lebihan tenaga, maka tenaga yang lebih itu dia guna untuk dia bergerak. Bergerak itu kita panggil kinetic energy. Jadi dia punya work function tu dia ada satu nilai yang dah tetap dah. Jadi kalau dia terima lebih banyak lagi energi, lagi banyak kinetic energy yang terhasil sebab dia punya work function tu tetap dah. Katalah macam ni. Kita punya work function 10. Work function of metal kita tu ialah 10 joule. Kita beri cahaya, dalam cahaya yang kita beri tu dia ada 100 joule. Jadi kalau kita beri 100 joule kepada permukaan logam, 10 joule dia guna untuk dia membebaskan, tenaga tu dia guna untuk dia membebaskan elektron. Maka ada lagi baki berapa? Lagi 90 joule. 90 joule tu dia ditukar kepada bentuk kinetic energy supaya dia boleh bergerak. Okey. Bagaimana kalau kita beri 150 joule? 150 joule yang kita beri, 10 joule tetap sama sebab bila bahan yang sama, metal yang sama, work function dia sama. Maka dia hanya guna 10 joule dia untuk dia membebaskan emitted the elektron. Jadi berapa lebih? 150 tolak dengan 10 work function, ada lebih 140. Maka yang 140 tu buat apa? 140 tu dia guna untuk dia bergerak. Yang kita katakan dia ditukar dalam bentuk kinetic energy. Jadi lagi besarlah kinetic energy bila photon energy dia lagi tinggi. Dan photon energy tu pula bergantung kepada frekuensi of the photon tu sendiri. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata minimum frequency of the light needed. Minimum frequency of the light needed for a metal to emit electron is the threshold frequency. Frekuensi cahaya tu dia ada tenaga nama dia photon. Dan kita boleh kira the photon energy ni guna formula E sama dengan HF. Kan? Jadi maksudnya the photon energy is depend to the frequency. Jadi bila mana cahaya ni kena dekat permukaan logam, dia menyebabkan logam tu membebaskan elektron. Jadi minimum frekuensi daripada foton tadi supaya elektron tu boleh terbebas, minimum frekuensi. Tadi minimum energy untuk dia terbebas daripada elektron, nama dia work function. Minimum frekuensi sebab dalam energy tu ada frekuensi. Minimum frekuensi untuk dia membebaskan elektron daripada permukaan logam, nama dia threshold frequency for the metal. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, the kinetic energy. The kinetic energy of photoelectron does not depends on the intensity of light. Ni yang cikgu cakap tadi. Kinetic energy ni yang lebihan tenaga daripada photon energy yang menyebabkan dia boleh bergerak. Dia tidak bergantung pada intensity. Intensity mempengaruhi banyak atau sikitnya foton, tetapi dia tidak mempengaruhi the amount of energy yang ada dalam foton. Sebab amount of energy yang ada dalam foton bergantung kepada frekuensi. Walaupun ada banyak elektron, walaupun ada banyak foton, tapi tak semestinya energy of foton tu tinggi. Kalau frekuensi of foton tu rendah. Jadi kalau keamatan cahaya tu tinggi, intensity of light tinggi, maka number of foton kita banyak. Okey, jadi bila number of foton banyak, banyaklah kena dekat permukaan logam, so lagi banyak elektron boleh keluar. Okey, nampak macam dia mempengaruhi, tapi tak semestinya sebab
ada faktor lain yang lebih penting, yang lebih mempengaruhi, iaitu frekuensi. Walaupun sikit, tapi kalau frekuensinya tinggi, maka lagi banyaklah tenaga yang ditukarkan dalam bentuk kinetic energy untuk dia bergerak. Okey, itu konsep dia. Okay? Jadi kinetic energy of photoelectrons tu tidak bergantung, is not depends on the intensity of light. Dia bergantung kepada frekuensi of the photon yang kena dekat permukaan logam. Photoelectrons are emitted instantaneously when shone on by light. Maksudnya, bila permukaan logam tu kena je cahaya, terus keluarkan elektron. Instantaneously, terus serta-merta. Photoelectrons are emitted instantaneously when shone by light. Bila kena je cahaya, terus keluarkan elektron. Maka kita panggil photoelektron. Sebab elektron tu terbebas kerana disinari oleh cahaya. Dan dalam cahaya ada energi namanya foton. Dan foton itu bergantung kepada frekuensi. Okey, itu 4 dia panggil 4 characteristics of photoelectric effect that are obtained experimentally. Photoelectric maknanya kesan cahaya yang menyebabkan terhasilnya current. Current terhasil bila adanya elektron yang bergerak. Okey, nombor 4, what are photoelectrons? Why are photoelectrons emitted instantaneously from a metal surface when it is illuminated by a light of certain frequency? Kenapa elektron ni yang ada dekat permukaan logam tu, bila kena cahaya terus terpancar keluar? Kenapa? Sebab dia, kita tengok sini, light consists of discrete energy packet. Sebab dalam cahaya yang kena dekat permukaan logam tadi, dia adalah photon of energy. Dia ada quantum of energy. Quantum is a discrete packet of energy. Ada satu nilai-nilai tertentu cahaya yang bergerak tu, dia ada satu nilai-nilai tertentu tenaga yang dia bawa. Jadi tenaga ni, when a photon hits a metal surface, bila dia kena dekat permukaan logam, all its energy will be transferred to an electron in the metal. Maka bila cahaya ni kena dekat permukaan logam, dekat permukaan logam tu ada elektron. Elektron tu akan ambil semua tenaga tadi. Jadi dia pun ambil untuk apa? Dia pun bergetar dengan kuat. Bila dia bergetar dengan kuat, pada satu frekuensi tertentu, dia akan terbebas daripada permukaan logam. Itu frekuensi kita panggil threshold. Tapi kalau dia terima tenaga yang lebih besar daripada nilai frekuensi of threshold, maka dia guna extra energy dia untuk dia bergerak, yang kita panggil kinetic energy of photoelectrons. With this, the photoelectron will be emitted instantaneously from the metal surface if the frequency of light is higher than the threshold frequency of the metal. Okay, threshold frequency of the metal. Okay, jadi bila permukaan logam tu kena je cahaya, dia terus keluar, dia terus emit kita punya elektron instantaneously, terus serta-merta keluar. Sebab dalam cahaya itu sudah ada photon, sudah ada energy of photon. Jadi lagi tinggi, sekiranya cahaya yang kena dekat permukaan logam tu frekuensi dia lebih tinggi daripada threshold frequency of the metal, maka elektron-elektron yang terpancar itu akan mula bergerak, yang mana tenaganya ditukar pula kepada bentuk kinetic energy. Threshold frequency of metal. Metal yang berbeza, nilai threshold frekuensinya berbeza. Threshold frekuensi ni bergantung kepada metal. Jadi dalam kita punya foton, dia ada 7 warna Vibgyor. Tiap warna itu ada lambda dia masing-masing. Dia ada frekuensi dia masing-masing. Jadi sekiranya frekuensi cahaya yang bergerak kena dekat permukaan logam, nilai frekuensi cahaya yang bergerak itu lebih besar daripada threshold frequency of the metal yang kena tadi, maka dia akan keluarkan elektron. Bukan setakat keluarkan elektron sahaja, dia menyebabkan elektron itu bergerak. Okey, itu cerita macam mana photoelectrons tu dia emitted instantaneously bila dia kena kepada cahaya. When it is illuminated, disuluh, disinari, shone pun boleh, by a light of certain frequency.
Does an increase in the light intensity increase the kinetic energy of the photoelectrons? Why? Ni yang kita dah cerita tadi. No lah. Jawapan dia ialah no. Sebab kita punya photoelectric effect didn't depends, is not depends to the intensity of light. Dia depends to the frequency of the photons. Frekuensi cahaya yang bergerak kena dekat permukaan logam tu. Okay, dia tidak bergantung kepada intensity of light untuk dia menghasilkan kinetic energy. The intensity of light only affected the number. Ni intensity Intensity of light only affected the number of photon arriving on the metal per second. Kita panggil photon rate. Ni juga tadi. Dalam cahaya dia ada foton, dia ada banyak macam atom lah, senang kita kata panggil macam atom, bungkusan-bungkusan tenaga, foton. Jadi dalam foton itu ada energi. Setiap satu foton, setiap satu atom, macam atom, dia ada energi. Energinya bergantung kepada frekuensi. Jadi kalau kita punya cahaya yang bergerak itu sangat terang, bilangan foton yang ada tu banyak, tetapi bilangan foton itu tidak dipengaruhi oleh dia tidak mempengaruhi energi, sebab energi itu bergantung kepada frekuensi of the photon. The maximum kinetic energy of photoelectron is influenced by the photon energy. Ni kinetic energy of photoelectron tu dia sebenarnya bergantung kepada photon energy, dan photon energy pula bergantung kepada apa? Photon energy pula dia bergantung kepada frekuensi. Increasing the light intensity will not increase the kinetic energy of the photon. Dia hanya mempengaruhi apa? Dia hanya mempengaruhi banyak elektron yang emitted. Dia mempengaruhi the number of photoelectrons emitted. Tetapi dia tidak akan mengubah the kinetic energy. Sebab kinetic energy itu dia ada extra energy. Dan energy, bila kita kata energy, dia energy of photon ni dia bergantung kepada frekuensi. It's not depends to the number of photon. Number of photon akan mempengaruhi the number of photoelectron emitted. Tapi photoelectron emitter tak semesti dapat tenaga yang banyak. Dia hanya sekadar dia emit daripada permukaan logam je. Nak bergerak, nak tukar pada kinetic energy bergantung pada energi tambahan. Dan energi tambahan tu bergantung kepada frekuensi of the photon yang kena dekat permukaan logam tadi. Okay, itu formative practice 7.2. Habis 7.2. Okay, kita tengok yang formative practice 7.3 pula. Okay. Okay, yang pertama dia kata states Einstein photoelectric equation. Boleh tak kita tulis equation dia ni? Einstein photoelectric equation. Macam mana Okay, so yang pertama kita tengok yang pertama Yang pertama Einstein photoelectric equation dia kata apa? Photon energy, photon ni cahaya Photon energy yang bergerak itu dia ada energi lah, yang mana pertama sekali dia kena dekat permukaan logam. Maka logam akan ambil semua energi itu. Yang pertama dia guna untuk dia membebaskan elektron, to emit electron from the surface of from the metal tadi. Itu kita panggil the minimum energy yang dia perlu untuk dibebas tu, dia panggil work function. Pertama sekali dia guna tenaga tu untuk melakukan kerja untuk membebaskan elektron. Kita panggil work function. Work function simbol dia W. Dan sekiranya ada lebihan tenaga yang dia terima, elektron tu terima lebih tenaga lagi daripada work function. Work function is the minimum energy needed to emit the electron from the surface of the metal. Maka lebihan tenaganya ditukar kepada bentuk kinetic energy. Kinetic energy. Okay, kinetic energy E. Okay. Jadi kalau kita nak tulis photon energy, kita boleh kira guna HF, work function W plus the kinetic energy of the photoelectron. Okay, ini formula yang telah dikeluarkan oleh Einstein.
Nama dia photoelectric effect. Einstein photoelectric effect. Okey, itu formula dia lah. Okey. Photoelectric equation. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, state the meaning of work function. Ni definisi lah. Apa dia work function? Work function is the, yang cikgu cakap tadi lah, minimum energy needed to emit electron from the surface of the metal. Okey, itu kita panggil work function. Okey, ini istilah definisi lah. Istilah definisi ni kena faham lah ni. Okey, selesai B1. Ini B1. Okey, kita tengok B2. Ini B1. B2 pula. Okey, B2 dia tanya apa? Threshold frequency. Cikgu pernah cerita dah threshold ni. Threshold frequency. Frequency. Apa dia? Minimum juga. Tapi bila frekuensi lah. Minimum frequency of the metal to emit electron from its surface. Okey, itu threshold frequency. Habis. The relationship between work function and threshold frequency. Relationship dia. Relationship ni dalam bentuk formula lah. Work function is the minimum energy needed to emit electron from the surface of the metal. Energi tu datang daripada mana? Datang daripada cahaya yang kena dekat surface of the metal. Photon kita panggil. Jadi nak kira dia guna formula HF. Jadi bila work function, dia kena guna minimum frequency. Dan minimum frequency, work function is the minimum energy. Minimum energy kena ada minimum frequency. Minimum frequency tu kita panggil threshold frequency. So kita nak kira work function, kita boleh guna W sama dengan HF naught. Naught kita panggil, F0 tu F naught kita panggil. Okey. So selesailah soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Sketch a graph to show the relationship between the maximum kinetic energy of photoelectrons and the frequency of light shown on a metal. Kita nak ke graf antara maximum kinetic energy dengan frekuensi. Okey. So ini graf dia. Pak CY ialah maximum kinetic energy of photoelectron. Okey, dia guna simbol K tu kinetic energy lah. K max against Pak C X kita ialah frekuensi. Jadi graf kita adalah straight line. Gradient dia positif, cuma dia tidak bermula dengan origin. Sebab apa? Sebab dia ada nilai F0 ni. F0 ni apa? F0 ni nama dia threshold frequency. Pada threshold frequency, the minimum frequency supaya elektron-elektron yang duduk dekat permukaan logam tu boleh terbebas, can be emitted. Jadi bila frekuensi yang diterima oleh elektron pada permukaan logam tu lebih daripada threshold frequency, ni nilai frekuensi dia dah semakin ke kanan ni, maknanya nilai frekuensi kita dah lebih besar daripada nilai F0, threshold frequency, maka lebihan itu ditukar dalam bentuk tenaga yang kita panggil kinetic energy. Maka kinetic energy dia pun increase. Okey, itu graf dia lah. Okey,
Lepas tu apa pula dia tanya? What are the physical quantities represented by the gradient and intercept of the graph? Sketch. Okey. Jadi ini graf kita. Jadi gradient of the graph, dia akan memberikan Planck constant. Gradient of the graph akan memberikan Planck constant. Gradient of the graph ialah Planck constant. Macam mana kita tahu yang gradient of the graph tu ialah Planck constant ni? Macam mana kita tahu ni? Okay, so cikgu nak kena insert ke boleh buat kat sini je. Okay. Planck constant ialah gradient of the graph. Okay, so kita ada formula yang daripada Einstein equation. Apa dia formula dia? Formula Einstein equation ialah E sama dengan W tambah K. Okay, dalam ni dia guna K, kinetic energy. Okay, kinetic energy maximum yang dia boleh guna untuk dia bergerak. Okay. Jadi E ni is the photon energy yang kita boleh kira guna formula HF sama dengan W ni HF0 tambah dengan kinetic energy. Okey. So boleh tak kita ubah sikit formula ni dalam bentuk linear equation? Sebab graf kita tu graf linear. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Kita punya paksi Y kita ialah K. So K akan jadi apa dia? K kalau based on kita punya equation ni akan jadi sama dengan HF tolak HF0. Okey. Jadi kalau kita relatekan dengan graf kita, K kita ni adalah paksi Y. Ni ialah paksi Y. Kita punya paksi X ialah F. Jadi dia jadi MX plus C. Maknanya kita punya F ni ialah paksi X. Jadi daripada sini kita punya M ni apa dia? M kita ialah H. Apakah dia H? H tu nama dia Planck constant. Jadi gradient of the graph ialah Planck constant. Okey, selesai lah. Ini cerita dia. Manakala graf intercept ada dua. Satu dia intercept dekat paksi X. Satu lagi dia intercept dekat paksi Y. Okey. Jadi graf intercept kita dekat paksi X nama dia F0 tu lah. F0 tu ialah intercept dekat paksi X. Nama dia ialah threshold frequency. Okey, intercept dekat paksi X nama dia ialah threshold frequency. Manakala ni kita punya C lah. Intercept dekat paksi Y. Dekat paksi Y, Y kita ialah K kinetic energy maximum tu. Dia akan sama dengan yang atas ni. Apa dia? HF0. HF0 ni apa dia? Dia akan sama dengan HF0. Dia adalah sama dengan W yang kita panggil dengan nama work function. Ini kita buat daripada kita punya linear equation, kita compare dengan kita punya linear graph. Okey, selesai lah tu Okey, so terusnya nombor 2 habis. Nombor 3. When a metal with a work function, okay, work function 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 joule is shown on by a violet light. Okay, apa jadi bila dia kena dengan violet light? Kita punya metal tu work function dia ialah 4.32 kali 10 negatif 19 joule. Maknanya kalau dia dapat energi sebanyak tu, maka akan ada elektron yang terbebas daripada permukaan logam tu. Jadi sekarang ni, apakah cahaya yang kena dekat permukaan dia? Cahaya tu ialah violet. Di mana violet ni lambda dia ialah 4 kali 10 kuasa negatif 7 meter. What is the maximum kinetic energy of an emitted photoelectron?
Dia bagi Planck constant 6.63 kali 10 34 joule second. Dia bagi speed of light in vacuum C 3.00 kali 10 kuasa 8 meter per second. So boleh tak kita kira maximum kinetic energy? So kita kena gunalah Einstein equation. Macam mana Einstein equation? Okay, ini soalan nombor 3. Dia punya work function yang dia bagi 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Lambda untuk violet ialah 4 kali 10 kuasa negatif 7 joule. Meter. Lambda meter. Planck constant H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. Speed of light, ni semuanya nilai yang constant kecuali lambda tu lah. Lambda tu pun constant tapi mengikut color. Dan work function tu pun constant juga tapi mengikut metal, bahan tu. Jadi speed of light dah tetap dah 3.00 10 kuasa 8 meter per second. So kita gunalah Einstein equation. Einstein equation, E photon energy equals to work function plus kinetic energy maximum lah. Maximum kinetic energy yang selebihnya daripada work function ditukar sepenuhnya kepada kinetic energy. Sebab tu dia panggil kinetic energy maximum. So E ni photon. Photon ni kita boleh tukar kepada formula nak kira photon ialah HF sama dengan W tambah maximum kinetic energy. So dia dapatlah formula yang ni. Dan kita punya C tu ialah speed of light. Kita boleh guna formula V sama dengan F lambda. Cuma V tu tukar jadi C lah sebab kita fokus kepada photon. Photon ni light, cahaya kan. Jadi C sama dengan lambda F ataupun F lambda, ikutlah mana-mana boleh. Dan F akan sama dengan C over lambda. Jadi F sama dengan C over lambda. So kita pun gantilah tempat F tu dengan C over lambda. Jadi C over lambda equals to W plus K max. So boleh tak kita cari K max? Jadi nak cari K max, kan, kalau kita tengok sini, K max kita, kinetic energy maximum, ialah the photon energy kena tolak dengan work function. Selebih daripada work function ditukarkan sepenuhnya kepada kinetic energy maximum. So the work function is HC over lambda. Tolak dengan the photon energy HC over lambda. Jadi H kita 6.63 10 kuasa negatif 4. C tu speed of light 3.00 10 kuasa 8. Lambda yang dia bagi ialah violet. Nilai lambda dia 4 kali 10 negatif 7. Kita tolakkan dengan tolakkan dia dengan work function of the metal. Work function ni bergantung pada metal. Metal lain lah nilai work function dia. 4.32 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi kira-kira lah. Yang ni banyak kena tekan kalkulator lah. Banyak kena tekan kalkulator. Yang ni satu cerita. Dia okey lah. Dapat betul tak jawapan ni. 6.53 kali 10 kuasa negatif 20 joule. Itulah kinetic energy maksimum yang ditukarkan bila ultraviolet kena dekat kita punya permukaan metal tu. So itu contoh yang ketiga. Habislah formative test 7.3. So habis formative test, nanti kita akan sambung dengan summative test pula. Jadi cubalah jawab pula summative test, summative practice. Ini kita akan sambung pula nanti esoknya. Jadi untuk yang tu sampai situlah dulu. So kalau ada yang tak faham nanti tanya balik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.